Hi guys! Kindly subscribe my YouTube channel, Jobella Torremoro. Okay guys, so ganito kami now, chicken, fried chicken, for some dinner right now. Okay, here's the chicken. Okay, this is my nephew, this is Jane Torremoro, and here, I'm Josh Torremoro, and John Ray Pulana. And Mary Jane Pulana. Okay. And And Tika Pulana. Pates Hermoso. And Langaw. Dato Tabagok. Puti. Jay, I just, you know, and Asin Pulana. And Snow White. And Magic Sarap. Hermoso. Hermoso. and Takong Pulana. Pesos Pulana. Republic of the Philippines. And Kabugaw Pulana. Pula-pula, iya Pulana. I just go, you know. And Lemon Pulana. And and I don't know what's to call that. And Tisa Pulana. Luwa Pulana. And Pichel Pulana. Oh my God. Ito ang Pulana. Luwag Pulan. Ano na lang ga? No. Wait. Luwag Pulana. Luwag Pulana. White. John Ray. Hermoso. Hermoso ka wow. And Pulana, Timo. chicken Torremoro. So, wait. And Dato Puti. Okay. And Patis Ito. So, okay, wait. Dahil mo na. Yan mo na. At kung umabot tayo hanggang dulo. So, okay. Wait. Basi balang piskan kami balang guys. My God. Wait. Kung mapiskan, hindi niya na pagbugal. Hati, ta susunod ka karaha. Ay! No. Ayun, dyan. Hindi na, Day. Sige lang. Pero dyan. Wait. Boom! Parang nanang di ang kanyang katawan. Tayron, mga sandatan mo matikabi mo. Bugnaw pa sa bye-bye. Ay. Okay, ba talaga? Oh, Diyos ko. Kami niluluto. Pugot to, no? Sarap. Maluto kami, fried chicken. Fried chicken, guys. Ay, sila. Ito pa gas, isa. So, ang dami kong assistant. Yuri kong. Amura pala, guys. No? Hindi nyo lang kami siyaan. At kung umabot tayo hanggang dulo. Tyron. Okay. Hindi gani. Wait. Tyron Josh Torremoro. Wait. Dahil naman siya piskan kita kang chicken. Wait. Try natin. Tyron. I love you. No na. Isula ba lang? Sige, lisuan. No. Guys, listen ko. Yes, of course.
Puno ka pisa. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God! Ano to? Ganito? Nine? Oh, Oh my nine. God. It's my. Oh my God. Sala. My. Oh my God! Allergy na. Hindi ah. Kapal na. Oh my God, eh, no? Kapal na. Ginallergy ka kari ah. Tayo. Oh my God. This allergy. Oh my God. Oh my G. Oh my God, no. It's allergy. Oh my God. It's Allergy. Oh my God, this is allergy. allergy. No, no, no. Allergy. Kasi piskan ka lang ka. Oh my God. Oh my God. Let's see if Ako sinawin. La 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 la. Manong? Kami mga Jenis. Saan pala ka may talag? Saan tanggal ito? Kita ka chicken. Hindi kami no? Kita ano? Hindi kita ano. Sa langit. Ano kaya nga na ano? Yung mga ngiti. At kung umabot tayo hanggang dulo. Ano? Sa ilang. Hindi ako makadirik. Hindi ako gumagaling. Hindi sa Mga pala, gawin man karon. Tomorrow. I-shout out na si Tita Belle. Si Tita Jabella. Shout out kay Twinkle. No, 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 no. No. They here. Camera. Hindi na pag gusto. Kay Lila ko rin. Hello po, guys. Ang YouTube channel, Jubella Torremoro. Hi, guys. I love you. Welcome to Mama. 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 Love and kisses. Mama, 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 mama. Hi, guys. Shout out. Kay Twinkle Jubella sa Barangay Dos. Torremoro. Twinkle, Barangay Dos. Shout out kay Twinkle sa Barangay Dos. Sa FIB. Shout out na kay Twinkle. Gwapo-gwapa sa Barangay Dos. Sexy. Basta mo. Sa FIB, gali sa FIB. Sa FIB mo si Twinkle. Kaso ang court naman naguba. Kaso ang court naguba. Pasensya na kami sa court naman. Nagubura na da court niya. Naguba, nalinog. Naglinog paglinog sa Barangay Dos. Nawasag. Nawasag. Semento? Di. Ang handa nga, taguba rin naman. Mm. Kagto ba sa court nito? Anda nga ko. Suba, rapat suba. Suba. Handa nga, samsalang sa tublan na nagtuktukon. Nagrumpag. Muri. rito kay sa mista. So, okay guys. Bye. Kindly subscribe my YouTube channel, Jabella Torremoro. I love you guys. Okay, bye.